So karon dito no, grabe ka malipayo na ho kasing-kasing humano na receive ang pinakapangandoy na ho nga parcel. Kay kini mangud nga parcel no, di gyud ko katuo nga makaabot kini sa atong isla sa Socorro. Kay kini nga parcel no, gikan pa gyud ni sa Aboyog Leyte. 6 days to ang travel ani no, adi sir pa niabot diri sa atong isla. Ug mao dito ni no ang hong parcel usa ka nangka, langka or jackfruit sa English. Ug adi sir dito mo moriak no, hatagan ta mo background kung unsa ni nga klase nga variety sa langka. Kani nga ngan sa variety sa langka no, kay gitawag ni og Aviark sweet or Aboyog sweet. Mao dito nino ang variety sa nangka nga pinaka-crunchy ug pinaka-tamis dili lamang sa entero Pilipinas, lakip na sa entero kalibutan. Kay bisan pa kun atong i-search sa Google no, what is the world's sweetest jackfruit, motungag gyud na ang Aboyog sweet or Aviark sweet. Kay ang normal man gud nga Brix level sa jackfruit sa Pilipinas no, kay naragod na sa 10 or 18. Pero ang Brix level sa atong Aviark sweet no, kay maabot kina sa 24 to 30 Brix level o madepende pud na sa pag-regular o sa area sa Jota. Ug mao pud itoon nga nainganyo ko no, kay grabe pud na nakita ang dako nga potensyal dinhi sa kaitanon nga Jota ang usa ka jackfruit o nangka. Ug kini dayton nga nangka no, kini akong givideohan kay mao ni ang usa sa gipanghatag sa atong mayor sa Rafonsil nga nangka. 9 months old na dayton ni no, kining nangka guna sa pagtanom. Ug ngani no, na sa stage nga kinahanglan na pruningan para makuha atong mga unwanted na sanga or dili kinahanglan nga sanga. Kaysa pagpadako man gud sa nangka no, di nato kinahanglan ang taas nga nangka kay aron dili ta maglisod pag-harvest o pagpamuto sa mga bunga. Ang usa sa giganahan sa nangka no, kay dili lamang ja prutas kundi apil na sa gulay nga kinahanglan nato kada adlaw. Ug gumikan sa pagkainganyo naho sa pagpananom sa nangka, nahingabot ko sa punto nga nang search ko sa Google kung unsa pinakatamis nga nangka. Ug mao to no nga gi-offer ni Google ang pinakatamis nga nangka sa entero kalibutan nga mao ang Aviark sweet. Ug ang nagpromote ani nga variety sa nangka kay si Secretary Manny Piñol. Ug ngani no, aduna na plano si Master Manny Piñol nga maghimo asosasyon sa entero Pilipinas sa tanan grower sa Aviark sweet. Ug ngani isang paniid sa entero Siargao kita pa ang nagparticipate sa mga asosasyon. Ug tuod no, katong atong napalit nga seedling sa Aviark kay usa to siya ka grafted nga seedling. Ang nakagana man gud sa grafted nga langka no, kay 2 to 3 years magsugon siya og pamunga. Lahi man gud sa dili grafted no, kay mokabat pag yun siya og 5 to 7 years adi siya mamunga. Mao nga naglaan og budget para magkapalit ko sa grafted nga Aviark sweet. Ang kaganahan sa isang packaging no, kay bisan pag unsa kaladyo ang travel, grabe jud ka safe ang ato parcel. Ato makita no, grabe yun kapulido ang materials nga gigamit, mano makasigurado ta nga safe ang atong parcel. Tiyaw ka sa kaladyo sa parcel nga gi-travel gikan pa sa Leyte largo ri sa Socorro, di jud ko katuongin ani ang resulta sa atong parcel. Grabe pag kapresko tan-awon ang ilang mga dahon ug ilang mga sanga. Ug kini dito no, napay 5 ka sachet nga pataban nga patambok sa atong nangka. Ug ang free guard gyud diha ang gahong kabiliban no, kung unsa gipaghimo ug unsa kapulido. Makita mo gud nato no nga gigamitan nila og bag-o nga basket ug mga kawajan. Ug dili po ta ngay mapaaw no nga kining atong tanom magdani ja og sakit sa atong lugar. Kay naamang gud ni clearance nga naka-attach no gikan sa Bureau of Plant Industry og quarantine services. Mao nang makaingon ta nga safe ra si i-travel bisan pan asa nga lugar. Kung ganahan mo ani nga variety no, ina lamang ko di sa comment